लियारी गैंग की बात है, ज़ाहिर है नादर उस पर बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, लेकिन क्या जो इस वक्त पैटर्न है, ये जो माजी में जिस तरह के गैंग्स थे उसी पैटर्न पे ये भत्ते की पर्चियां आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही पैटर्न है। और पैटर्न क्या चेंज हो सकता है? देखें, जो माजी में भी भत्ता जिस तरह से वसूल किया जाता था लियारी गैंग वॉर के मुख्तलिफ ग्रोहों की जानिब से, कि जनाब किसी भी ताजिर को पहले भत्ते की पर्ची जाती थी, बाज़ औक़ात उसके साथ जो है वो गोली भी भेजी जाती थी, और फिर उसको जो है डराने के लिए उसकी कारोबारी मुकाम के ऊपर फायरिंग कर दी जाती थी, लड़के जाके फायर करके आ जाते थे, और बाज़ औक़ात उस फायरिंग के बाद फिर कॉल जाती थी या पर्ची जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से माजी में होती थी, बिल्कुल उसी तरह से इस वक्त भी हो रही हैं। और अब इसको इसका जो इसको दायरा इसको है ना, वो इसको लियारी से लियारी, निकल गया हाँ, है। इसको मैं इसका यही कहने दायरा लगी जो है थी कि वो लियारी से ही इसके ताने बाने जुड़ते हुए दिखाई देते हैं आपको भी, क्योंकि जो आबाद के चेयरमैन बात कर रहे थे वो यही कह रहे हैं कि वहां ही सिरे इसके जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इस वक्त जो आपने कहा ना कि नेटवर्क वसी होता चला जा रहा है, तो वसी ही उसका बेसिकली जो है वो नाम है जो इस सारे नेटवर्क को जो है वो चला रहा है। वसीउल्लाह लाखो, ये बेसिकली जो है वो उजैर बलोच का एक साथी रहा है, और उजैर बलोच के साथ जो है इसने जो है वो लियारी में गैंग वॉर के जो एक दौर था उसमें जो है उसने वक्त गुजारा है। उजैर बलोच के जाने के बाद अगर अब इस वक्त देखा जाए तो हमें वसी लाखो ही जो है वो लियारी को एक तरह से जो है वो लीड करता हुआ नजर आता है। और वसी लाखो जो है वो खुद ईरान में बैठा हुआ है, और उसके लोग जो हैं वो यहाँ पर भत्ते का ये सारा नेटवर्क जो है वो चला रहे हैं। जब उसके लड़के जो हैं वो जाकर लोगों को भत्ते की पर्ची देते हैं या फायरिंग का वाकया फायरिंग करते हैं, तो उसके बाद वसी की ही कॉल आती है, वसी के ही मैसेजेस आते हैं ईरान से, और वो ईरान में बैठा हुआ है। उसका नाम लेते हुए हमारे बिल्डर्स दोस्त या हमारी जो ताजिर बरादरी है वो थोड़ा सा घबराते भी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वसी खुद इस बात को ऑन भी करता है। और जाहिर है वो ऑन इसलिए भी करता है कि जाहिर है उससे उसका मजीद जो है वो एक तरह से खौफ पैदा होता है लोगों में कि हाँ यार, एक शख्स है जिसका नाम वसीउल्लाह लाखो है, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है। और वो फिर इस बात को बाकायदा तौर पर तशहीर करना पसंद भी करता है वो, कि जनाब अच्छा। उसके लोगों के नाम आए, उसका नाम आए। जाहिर है ये एक चीज है जिसकी वजह से जिस वक्त कराची में बहुत ज्यादा एक भत्ते का नेटवर्क हमें फैलता हुआ नजर आ रहा है। मैं कराची जरा के कोई हाँ, भी इलाका मैं तो नहीं समझता कि इस वक्त इससे बचा हुआ हो। जी जी, वो हैदराबाद अगर मैं जी, थोड़ी सी एक आखिरी जुमला कह दूं। कराची के अलावा हैदराबाद से भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहां पे भी जो है वो फायरिंग भी की गई और गोली भी फेंकी गई किसी बिल्डर के पास, किसी ताजर के बिल्कुल पास। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, इजी मनी है ना, एक इजी मनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि जिस शख्स ने इसकी इंफॉर्मेशन दी है कि शख्स के पास पैसे हैं देने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर वहां पर जाकर दो गोलियां चलानी पड़ती हैं, एक फोन कॉल या पर्ची भेजना पड़ती है। बिल्डर्स को ये लग रहा है फ़हीम साहब कि इसके बाद फिर किडनैपिंग शुरू हो जाएगी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो हम पैसे दें या फिर हम अपने बिजनेस ठप करके बैठ जाएं। तो कितना इफेक्टिव हो सकता है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी है, और एक जाहिरी बात है वहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम है कराची में, वो एक आई थिंक इट हैज़ बिकम अ कल्चर कि उसको नहीं हम कम कर पाए या उसको उसको रोका नहीं जा सका। तो उसमें फिर जाहिर है इस तरह के अगर गैंग्स वापस आएंगे तो उनके लिए तो बड़ा एक ऐसा माहौल है कि जो उनको सूट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आप सेफ सिटी की बात कर रही हैं, सेफ सिटी तो अभी बहुत इब्तदाई मरहले में है। कराची में 13,000 कैमरे लगने हैं, उसमें से सिर्फ 300 कैमरे जो हैं वो लग सके हैं, वो भी अभी शाहराहों पर लगे हैं। अभी जो जिस शहर को सेफ सिटी बनाने की बात आप कर रहे हैं, ये शहर जो है इस मुल्क की माशी शहरग है। लेकिन इस जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, यही एक तो बहुत देर से आया है इस शहर में, और इसके बाद जो इस पर काम करने का एक इस वक्त स्पीड है वो भी ना होने के बराबर है, मैं ये समझता हूँ। इस वक्त जो आपने चंद चाराहों पर कैमरे लगा भी दिए हैं, तो उनसे आप जो है अब ई चालान का काम ले रहे हैं, बजाय इसके कि शहरियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, लोगों के अंदर एक मजीद एक यूं कह लीजिए कि गुस्सा बढ़ाने की कोशिश की गई है कि जनाब ई चालान के जरिए जो है वो आप सिर्फ उन कैमरों से जो है लोगों को जुर्माने उनसे कर रहे हैं। तो इस तरह के जो इकदाम हैं वो लोगों को मजीद मुश्तिल कर रहे हैं, लोगों को मजीद जो है, मैं नादिर साहब मौजूद है, मैं उनके सामने भी ये बात कहना चाहूंगा कि इससे सिंध हुकूमत को मजीद और लोगों के दरमियान जो है मजीद खलीज बढ़ रही है। इसको समझना होगा कि जनाब सेफ सिटी के कैमरे जब आप लाए थे तो उसके जरिए पहले आप क्रिमिनल्स को जो है वो आप कंट्रोल करते। हम्म। शहर में अब इन्हीं सेफ सिटी के कैमराज जिनके जरिए आप ई चालान कर रहे हैं, इन्हीं के जरिए ये कहानियां भी सामने आ रही हैं कि शहरी को जो है वो 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी का जो है चालान आ रहा है, जो उसकी चोरी हो चुकी थी या छिन चुकी थी, वो गाड़ी शहर में चल रही है आज भी, उसका चालान उसके घर पर आ रहा है। सही। इस नोयत की एक नहीं कई स्टोरीज सामने आ चुकी हैं। तो अच्छा, मेरा सिंपल इसमें पॉइंट हाँ ये है कि जी। लोगों में और खासतौर पर ताजिर बरादरी में, जी जी, आप बात कीजिए पूरी मुकम्मल। ये ताजिर बरादरी है, ये बिजनेस कम्युनिटी है हमारी, उसको आपको एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। आबाद के लोगों को ये भी लग रहा है कि इसमें
ایک تو وہ لوگ جو ہینڈلرز ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فورن ایلیمنٹ بھی ہے جس میں ایک بائی ڈیزائن کراچی کو فیل کرنے کی سازش ہے، یہاں سے بزنس ٹھپ کرانے کی سازش ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ اور وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وفاقی حکومت کے ساتھ ان کا وزیر داخلہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے، تو ان کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ وہ آئیں گے واپس، ان کو پکڑا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ پاسبل ہے. ماضی میں عزیر بلوچ کو لایا گیا نہیں لایا گیا، ماضی میں سہولت مرزا کو لایا گیا نہیں لایا گیا، اور کئی ایسی مثالیں ہیں جن میں آپ جو انٹرپول کے ذریعے جو لوگوں کو ملک واپس لے کر آئے ہیں جو مختلف کرائم میں ملوث ہیں. پھر لاہور کا بھی حالیہ واقعہ فیفی بھٹ کا لانا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف نیت کی بات ہوتی ہے. اگر نہیں آپ تو کی نیت ہے کرائم کو کنٹرول ایران، کرنے کی مطلب تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. ایران سے تو ابھی ہم سفارتی طور پہ میرا خیال ہے اس خطے میں سب سے قریب ملک ہیں، تو وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہونا بالکل چاہیے. ایسا ہی ہے. اور ماضی میں کلبھوشن یادو سے لے کر اور کئی معاملات میں جو ہے آپ کے اور اس کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر ہوئے ہیں، اور آپ نے جو ہے بہت سے ایسی مشترکہ آپریشنز بھی کیے ہیں جو سرحدی علاقوں میں بھی ہوئے ہیں، جس میں پاکستان اور ایران کی فورسز کے مشترکہ آپریشن تھے، اور وہ دونوں جانب ہوئے ہیں، ایران کی جانب بھی ہوئے ہیں اور پاکستان کی سائڈ بھی ہوئے ہیں، جس میں جند اللہ کے لوگ بھی مارے گئے اور دیگر جماعتوں کے لوگ بھی مارے گئے، دہشت گرد مارے گئے. تو اس کے باوجود جب ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں کہ کراچی میں بھتے کی پرچیاں، بھتے کی کال، بھتے کا نیٹ ورک ایران میں بیٹھے ہوئے لوگ چلا رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں لے کر آ پاتے انہیں؟ چلے وسیع اللہ لاکھوں کو چھوڑ دیے، سمت کاٹھیا واڑی کو آپ کیوں نہیں گرفتار کر پاتے؟ وہ تو اس کی تو انفارمیشن کراچی کی ہے، اب اس کو کیوں نہیں گرفتار کر پاتے؟ دیکھیے سمپل اور سادہ سی بات میں کرتا ہوں، بری لگتی ہے میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ دیکھیں کراچی میں جب تک آپ لوکل پولیسنگ نہیں کریں گے، یہ دنیا بھر کا فارمولا ہے، میں صرف یہاں کراچی کی بات کرتے ہوئے لگتا ہے کہ جیسے میں لیکن کسی اور کا وہ نہیں، پیش کر رہا ہوں. فہیم صاحب جب سوری، تک آپ لوکل پولیسنگ نہیں کریں گے کرائم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم نے وہ یہاں پر آئی جی سے لے کر ایس ایچ او تک جو ہے شہر کا نہیں ہے. ہم نے کمیٹیاں بنائی، ہم نے امن کمیٹیاں بنائی، ہم نے، آپ کو یاد ہے کہ لیزون ہوئے جب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اتحادی تھے، بڑی بڑی بیٹھک ہوتی تھی، وہ ایک لہر کی طرح ہوتی ہے بات اور پھر نکل جاتی ہے. ایسا ہی ہے، یہی ہے حقیقت، کیونکہ سیاست ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ہائی لیول پہ میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ایجنسیوں کو، جتنی بھی پاکستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سب کو انہوں نے لکھا ہے اور پوری ڈیٹیلز دی ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس جو کھرے کہتے ہیں نا وہ ان کے بھتہ مافیا کے، وہ کھرے بھی ان کے ساتھ شیئر کیے، اور ایجنسیز کے پاس خود بھی ظاہر ہے بہت ساری رپورٹس ہیں، کچھ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یہی بلڈر مافیا نے جب پریس کانفرنس کی تھی، اور صرف پریس کانفرنس نہیں کی تھی، جب آرمی چیف کے ساتھ ملے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک اور ایشو بھی اٹھایا تھا، اور وہ تھا سسٹم کے تحت کراچی کی زمینوں پر قبضے کا معاملہ. کیا اس پر کچھ ہو گیا؟ کیا سسٹم کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ نہیں ہے؟ کیا شہر میں زمینوں پر قبضوں کا معاملہ رک گیا؟ کیا بلڈرز نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی؟ کیا بلڈرز آج اس کے اوپر بات نہیں کر رہے؟ سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے. تو پھر میں کیسے امید کر لوں، میں کیسے یہ یقین کر لوں کہ اس دفعہ کچھ ہو جائے گا؟ ریزلٹ چاہیے کراچی کے لوگوں کو، کراچی کی کمیونٹی کو.